Bobagrakhor agulini Robindra Shatobarshiki Bobon Buskango Khana Chitham Shalmari Chashalo BJP Rokni Kotor joining Panda Khlaijaknani Thangai Tongo Robindra Bobon Buskango Tangjagai Tongo Dangsharo BJP ni Banarok Thepajagai Tongo A Samung Homung Rokno Thangai Cherei Naikha Tini December Tani Chini Shalmari Fashalo Kacham MP Reboti Tripura Logio Tongo Juda Juda Adongrok Senior Lady Bubu, Mega Jugdan Shova, Relia, Ovokaisa Jugdan, Sara Tripura Jos, Vigano Mandala, Puno Zaga Ponchas Purivar, Exo, Bisho Purivar, Omohis and Navitongo. So, Abono Simshinta Hika, Acta Zagos and Acta program on Toto Kene, Jetta Agotola. You guys see the Corbiano of Dimana, so Shalo Jodi Dosta program can get a glove on the Dosta. 50,000 ফনা 5 লাখ আবনো সেমরা খরচা খাইনাই অবংখা পার্টির মেইন তো বাহাইনি বাকি ন সারা ত্রিপুরা জরি মেইনলি যেখানে সিনি ত্রিপ্রাসাদ আর জনজাতি মোর্চানো কিছু গুরুত্ব দিয়েছিল আর সিদ্ধান্ত তো তিনি 12টার ডিসেম্বর নাও মঞ্চ পাই না তো আগে কক্সাম চিনি কাকুর পার্টির নেতৃত্ব যত কংগ্রেসি ফেলে মানে মিয়ান সি ফেলে তো আমিয়া ফেলি আর তিনি ফেলি এবং বঙ্গ ফাইজার তিনি নেতৃত্ব মোটামুটি মঞ্চের প্রস্তুত উন্নীতব ফ্ল্যাগ কাইনানি চিনি কর্মী রক্ষাইতব তিনি হর্নি বিসিং পাইবে না তো বাক্ষনা হন তিনি বিসিং 12টা 1টার বিসিং লামানি ফ্ল্যাগ গাহাম নচলি তব যত মন্ডলন জংসিনি মেসেজ কিটা যেখানে যেখানে যোগদান তঙ্গ যোগদান দিলেন ইচ্ছুক বিভিন্ন দলনি বরং লিস্ট খালাই বরং প্রায়োরিটি দিয়ে তুমি ফেনা বাকি শেষ তো পার্টি নিচিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমল চাকমা তাই চিনি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা বরং সেই দায়িত্ব দিয়েছে যত লিস্ট বরং আরও জমা দিবি তো ফোন তৈ হোয়াটসঅ্যাপ তৈ মেইল তৈ আব জমা তঙ্গ তাতে বরং আরও খোলাইখা তো 13 তারিখ যেহেতু প্রোগ্রাম 13 তারিখ 11টা পর্যন্ত আব তাই বাড়ি মানুষ তো আর দিনও নসে সানাই বসে যোগদান আবো আর দিনও পরিষ্কার স্যার কাবংমা জায়গা রগ মাহিকে যে বিজেপিনি প্রোগ্রাম রগ থাঙ্কাই যে কেবে মুই কাবংমা ফাইতঙ্গ আর লামার এটেক খাইজাগো বফরে সফরে খাইজাগো ফিয়াবা তাবক তো ইনো কাইসা কটর জয়নিং পান্দাসে খাইতংনাই আগতলা কে লাম রগ খানাম সাল রগ বমাহাই অংন বমাহাই মানসিকনি একদম নাংমানি ক তিনি কাইসা সাংবাদিক আনি কবুলকা কোনা ওয়ার্ড টেলিফোন অলরেডি করমসরা সাইড সামনু এবং খোয়াই ও ওয়েস্ট ত্রিপুরা বড় বিভিন্ন জায়গা থাঙ্গই কিছু দলনি বড় রক जों 2026 আবার ফাই দङ নরক যদি বিজেপিনি রেলি থাঙ্গাইকে বিপদ দङ ও যে ধমকি আবো কিন্তু একটা কক প্রমাণ খাইও যে বড় দুর্বলম দङ বড় ধমকিনি নানান কথা তো কিছুদিন আগে চিনি সাধারণ সম্পাদক বিপিন শর্মা দङ 2026 नि পরে বড় তাই তংলা অর্থাৎ ডিসেম্বর 25 তো পাই না তংলা 2026 তো নি তংলা কি মানে আবো বড় তামজানি বুঝিখা মানে এলএস তংলা কো সবাই নাই কো বিপিন কো তো তম এলএস তংলাই তংয়া বড় কম না বুঝি পাবলিক সাই তংগো যে গ্রেটা ত্রিপুরানি নিকক সই ফিকিয়া ত্রিপুরাসানি সেবা খাইনি নিকক সাই মানে না সেবা অংখা না গ্রেটা ত্রিপুরানি আবনি প্রশ্ননি উত্তর জনগণনি আবরিনানি একদম কামিনী নেতা থেকে ও আগরতলা শহরনি কত নেতা নি আর কোনো উত্তর করি আবনি কত আংতামনি বাকি সাকা কারণ ফেসবুক রগ সঙ্গে একে সুই তাই কেবল কেবল মাইউংখাই ফুনুগো তো जों তো সাইজও চিকন খানা হ্যাঁ তো বড় হাতি নেতা রনি আর উত্তর হাইনি বাকি বড় তো এগ্রেসিভ বুই তো ধমকি মুখ্যমন্ত্রী সভানসে বরক मा नौकरी আহিলে बाजार बंद करी उनके मुख्यमंत्री वो डायलॉग निकले सुलेनी जो दर गया सो मर गया तो बरक किरी जागे नाम खेली अब जों मुभि रगो जों नुगो दुंदर थांगे गामि बंद पारा बंद एलाका बंद तो अवस्था चलियो अब ठीक আচ্ছা মিয়াকো কাইসা বুবাগ্রাবো যে কক্সা মানে 2026 যে এডিসি চংমারিয় ফাইট ফেনে বিজেপি বাইছে ফাইট ফেনে সিপিএম কংগ্রেস ফাইট খাই মানে অবনি রিঅ্যাকশন নিং তাম রনাই বড় যদি শাখাইকে গণতন্ত্র ফাইট যে কোনো দল বাই নংনাই চিনি
প্রতিদ্বন্দ্বী যে তোমরা বয়ন ফাইট আরও যদি 5 জন ক্যান্ডিডেট তোমাকে 5 জন ক্যান্ডিডেট বাইন जों কন্টেস্ট আবো বদলনি আবো বড় ডিসাইড করতে সিনি এগেইনস্ট কটা দল বুসানাय আবো বড় বুসাথো আবো গণতন্ত্র जोंनो ওয়েলকাম গণতন্ত্র পার্টি পাঙ্গি সাসো কারণ যতনি স্বাধীনতা দं बाट जों জনগণनि बागै जों काम खायनाय आबोनि बागै जों कन्टेस्ट BJP bai त्रिपुरा मथा जे काक्लै मानदि तंखा ब माहिके साना बमाय जों तो आइलेन्डसो दङ जों कोनोदिन सायाखौ काका रिखा बराक साइ दङ যদি খাইয়ে একে কাকনায় যদি হাই খেকে কাকনায় তো আবো বড়নি উপর ডিপেন্ড খাইনায় বড় যতদিন তংনা বসু তংথ जों এলায়েন্স দङ হিনি সাই দङ আবো সময় তারপরে বড়নি উপর ডিপেন্ড খানামনি প্রোগ্রাম তৈ চিনি যে চ্যানেলনি বিসিংটাই নিনথানি তাম দं একটানো আं সানাय যারা জনজাতি চিনি ত্রিপ্রাসা যারা थांनाय জনজাতি হিনोसों কারণ ত্রিপুরা যে সুমি যে जों ত্রিপ্রাসা বাইরে थांनायके नर्थ इस्ट जों যত জনজাতি সারা ভারতবর্ষের জনজাতি आं सानाय ত্রিপ্রাসা বা জনজাতি বড় খাইদি যারা যারা যোগদান দিনা বুসুঙ্গ নরেন্দ্র মোদী তঙ্গ নরেন্দ্র মোদী তংসা কোনো কিরিনা নিকিরে উন্নয়ন जों খাইনাय ধাপে ধাপে খাইনাय জরা জরাও খাইনাय একদিনও যত ডেভেলপমেন্ট সম্ভব ইয়া जों যেটা কমিটমেন্ট দিবেন আবো খাইব তো ত্রিপ্রাসানো উপজাতির জায়গা তাবুক জনজাতি তাবুক 5 জন 7 জন যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার মানে আবো বসিনি আমলো না গভর্নর বানো খাও বসিনি আমলো না ভবিষ্যতে যদি ত্রিপ্রাসার যত বিজেপিও খাই বিজেপি নো স্ট্রং খাইকে মুখ্যমন্ত্রী মানে আবো কোনো তাওয়ান সকি এবং শুধু সংসেনি যে ন যারা আরো সুতমাইনি जों যত যদি আ কোয়ালিটি নেতানি যে গুণ বড় গয় মিলিও কাহাম খলাই जों চলিমা খাইকে চিনি দল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনো বড় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপ্রাসা তাও ত্রিপ্রাসাকে নেতা নেওয়া দিতাম আর নেতা আমাকে জিষ্ণু দেবর্মা ত্রিপুরা নেতানিও তেলেঙ্গানা গভর্নর মাগলা আনি কোয়ালিটি তো বানানাय পাবলিক রিলেশন কাম বানানাय পাবলিক नि बागै सामु कानाय अब ये ত্রিপ্রাসাनो बुखायनाय दसरा दबुंगा সিপিএম रो बेसि सामु खाय मालिया मुख्यमंत्री ত্রিপ্রাসানো কিন্তু সিপিএম नि आइडियोलॉजी बरं ত্রিপ্রাসানি কাহাম খাইনানি বরং মানসিকতা দেখতে এক বেলাচারি তোনানি ওসং বরং বুথারিয়া কিন্তু হামনা বরিয়া কিন্তু जोंखे সম্মান দিব হামনা বরিব এবং তাইবো বেসাং আগুনারি খুঁজে হাইনি বাকি চিনে প্রজে মুখ্যমন্ত্রী কোনোদিন বলা আবো কোনো লিখিত করে বুঝলি মানো পইলা সরকার ফেমাসে ডেপুটি সিএম চিনি জিষ্ণু কর্তা তাহলে আবো মুখ্যমন্ত্রী আগে দিন মানো তো কাজেই ত্রিপ্রাসানে হামক্রাইনি বাকি বিজেপি সারা উপায় করে অনেক দল দङ এক বছর পরে না মথাংখ আইপিএফটিংখ আঞ্চলিক দলংখ কংগ্রেস তিনি পাহাড়ও করে তো বড় কোনো ঠিক করে বড় বড় কাম আইনিভাবে হয়তো যত জঙ্গল BSNL norong kedungma kana जों tabu sarikni busi saja tamjak जों komisiनि samu khalaimani norong kedungmanano ini je khana 13 tarik Disemberni salo ini je mega joining no naithori ya padano naithornai bagai जों je Robindra Chattopadhyay buskango erom je babesini Bharatiya Janata Party ni je flag no जों o jaga sini joto Bharatiya Janata Party ni jara জনজাতি কর্মীরা যতটা জাতি খাইলাইজাক জাতি খাইলাইনাय जों o jaga naithok sini flag obase flag thepalai dong taino nungman khara tabu sini sai so tai kisa pending dong abo tai instruction pore painai tai जों hopung o jaga murogeinai sini o samungo जों dirin bising খাইলাইনাय ni wangsong खोनानै जे मास जयनिंनि बिसिंथै जनजातिनि बोखागो त्रिप्रासा जे जनजातिनि बोखागो बोसां एडिसि इलेक्शन बोसोर ग्रातै फानक्राखनै वानसक बा नुहुरै दं बा खमदान द फाइसक सिनै बाहाय नरक तो नुगु इमान खाना जे सिनि ত্রিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী তিনি সার বিকাশ সাवैनो रोखा आबो तो खबैबो तंजानाय जिनिसा जे बुसखांबा सावैनो रोखा जे 28 टा जे सिनि एडिसि सीट 28 टावनो जों बिजेपि तो नांनाय जों बोसा सावलायजाक ताय जंलायजाक जों निश्चित जोंनि बुसखां 2026 नि एडिसि जे निर्वाचन 28 टानि बिसिङाव जों 28 टा सीट बनि जों सरकार गठन खालामो अच्छा समय पाइছে बुबाक रांगाचे ত্রিপ্রাসারক मुक्तिकलाय थैथि थैसेनसि मानो आमसक रिजनल पार्टी ग्राक टंगमानि जागाव नरक जनजाति बन
keplai bono mesine keplai deng mano bahai asa आबोथ' जोंनि जनतारावसो सानाय नोंथां नायदि थानाय जे 2023 बंनि लास्ट फाइट माने जे बर जे सामु प्रतिश्रुति माने ओ जे प्रतिश्रुति वा नरा नुक माने ताई जनतार आबो कामखौ बुजिजाक जे लास्ट फाइट माने जिनिस तामबा तार माने सिनेमा रगन नुगै माना जे लास्ट फाइट का आबय आज सिनेमा आजागा सपाइ थांगो ठीक आबा हायनो 2023 बंनि पाइ थांगा आबा हाय जागाबो बंनि ताबो कोनो फाना जों बंनि इस्यु जों नुजाक गैया जे तिब्रासाना बर ताम इस्यु खुनुगै जोंनि जे तिब्रासानि जे हामजामानि ताम कायसे खुनुगै दंखा तिब्रासा थानसा तिब्रासा एकनि तिब्रासा जों नांगो थानसा आबसो सिबिजे बं स्लोगान दं ताई कोनो आबनो बादे जे जोंनि जनजाति न बा जोंनि जनजाति एरियाव जे हामथायखौ उनानै बंनि कुछ सुबानो खुनुगै मामु फैगा बंनि त गोबां मा बसरनो बंनि कायसा मुभमेन्ट चेन्ज थांगो नरक नुक मा खाना जे थानाय 2023 लास्ट फाइट आबुनि बरके बर तामुगा एकत आबुनि बरके नो कम्प्रोमाइज ताई गोबां मा बंनि गोबां मा दाबि दं आ दाबि बर कायसे बन प्रमाण मोया आबो चिनि तिब्रासा जनजाति र कामखौ बुजिजाक आबुनि बागै सचेतन जाक 2026 नासिं जाक 2026 তিনি এডিসি বুটো जों 28 জায়গা 28 दुबैनाय सरकार ते तामके मियानि जे सीएम डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहनि फुक्ति बखनाव फैयाबा सीएम नि प्रोग्राम के जे तिप्रासा रगनो कासोया मके लामा एटे खाय बुफ्रे सुपर खाय फैयाबा अब तो निने बाजार सभार बा निने रिगना डिस्ट्रिब्यूशन माहाय रखसे अब तो कतर जनि पान्दा हेदबा ताइबो जे नरबाय सरिक दल तंनाय तिप्रा मथरकसे फाइनाय अर फैयाबा अमाहाय थानाय दंनाय हाय पार्टी मंगल दे अंग बमाहाय दं बमाहाय अमाहाय जुदि जन तके नरनि अर बरक बुसुर बांनाय हिनि वानसु दं दाम सानाय टारगेट जे समजाक आं मियाबो सावो जोङो जागा हर हकुम जोङो जागा नायखुलि दंलाय माने आ जागा आं माने ससियेल मिडिया जोंनि सावो चिनि बरक जत मण्डलन चिनि टारगेट संगे रिजार्भ और टारगेट मते निसला चिनि बिसि फाइनारि कम मानि दङ आबानि बागै जोङो 20 থেকে 25 হাজার बरक गेदेर होननानै टप दङ তাই যে তাইजों सोंमानि जे चिनि जनजाति बिजेपिनि जे जागाव चिनि मिटिं मिছিল लिंगो बा जे सामाजिक अनुष्ठानक खोथों बागो रि बागो बा बस्त्र दान मानि जागाराव सुदुन बरक कासु तार माने चिनि बिजेपिनि मिटिं न खेलुर फाइनारि बागै जों आबो नायनि जिनरक बरक तामने किरिजाक चिनि जे सामाजिक अनुष्ठान खायमा जागाव मने खाय चिनि बस्त्र दान चिनि जे बाबे ताबुक अ जागाव खोथों बाग मानि जे कोनो जागाव चिनि बाजार सभा आ जागाराव बरक जोंनो मिटिं मिছিল थानानि बागै चिनि बरक कासु बा बादा अबनो आं सानाय जदिनो बरक आसनो जदिनो बरक बिजेपि न किरिजा खाके बा बरक जोंनो सरकारो जुदि फाइनारि किरिजा खाके तामनि बागै बरक कासुबा आबनि बागै आं सानाय चिनि जनातर एकदम सचेतन जाक अ जे कासुनानि चिनि लामो जे बरक आटकिरनानै हेमानि जिनिस न आबो कुनो बाना ना करै चिनि ताकुक ताइ बुकुक सं जे फाइनारि खादुं खाजाके तंनाय रनो नरनि सिन्द फारि चिनि प्रशासन दङ चिनि प्रशासन रङ नायग्लि तुमनाय ताइ जत फाइनारि ताइ मिटिं पाइमानि बरे थांनाय रनो ब काहाफोरखौ थांतो नैया रियायनाय चिनि जत चिनि बिजेपि कार्यकर्ता बिजेपि र चिनि नायग्लि तंनाय आबनि बागै जों प्रशासन बाय बक सालायजाक प्रशासन जथेष्ट नायग्लि बरमा दुबै ताइ नगो सगियासो पन्त पर्यन्त बर्मा जों नायग्लि तंनाय बागै साइतो खाना कायसेयाव जागावो मास जयनिं प्रग्राम दङ प्रग्रामाव जों गोबां मा जागानि न दिनै तो साग्राया खब दिनै जेसिन बाय फोरोंनाय गोबां मा बर' नखरनि दङ हाइजा खांजा थायनाय खुंनाय आबाद गथ'गथाय फोरोंनाय गोबां दङ मिया हरगबो गोबां मा लिडार दं बाक्सानि बागै बा लिडार मदद तामुखाय तिप्रासारनि ताबुक একটা आशा दङ तिप्रासारनि একটা भरोसा दङ तिप्रासार ताबुक जुदि सेन्टिमेन्टनि राजनीतिनो বিশ্বাস खालायलिया ताबुक प्रेक्टिकल नायो तिप्रासार प्रेक्टिकल नायनानै बाबो खोनानि सालो जे बंनि बखा बिसिङाव जे बिजाब दंमोन जे बखा बिसिङनि जे मुसुंमानि दंमोन आबोनो बर' बय प्रकाश खालायनाय ओमफ्राय मिया हरबानो कयजन बर' फोरोंजा साप्ता सिगां बर' गां बाय फोरोंमानि दारा जे जागाव नों दंमानि आ जागाव जोंबो थायनानै बर' साहरनाय
আর তাবুক যে হাসতে হাপাকবো যে বিজেপি ত্রিপুরাসানি বাকি গাहाम नुखाय दङ आबो प्रेक्टिकल नुङै दङ काम खालायके आबो साना नायया नुङै दङबा जों खायनानि हिनि दंमानि बाक्सा हेमरां रक न होननाय आं बदल दिन सालिया बाक्सा हेमरां रक नगो खायै नक सबाय हैनाय गारि सबाय हैनाय बाइक सबाय हैनाय आबाहाय रक जातेरे पद बरमनो सिगिरि साबरक खालाय दंमानि बाय बाक्साकै साहरो दारा जों काम खालायनाय खोनां दिनो आं बरमनो गुबै गक सावो नांनै चेनेल बिसिनो जे फाइमाननाय बररक नरक खा दै आसुबिदा दंदि আর যে একদম ফাইকে হাঁকে দিতে ভালো বিমান নয় নাকি নরক নগ আসুবিনি সমর্থন দিতাম কারণ নরক বুকরে সুকরে খাই নরক সিগিরি বই নম্বর খানকে আটকি নিয়ে আবার বাকি নং চ্যানেল বিসিনতৈ খানা ফাইনা মুসুঙ্গুবে ফাইনি নরক নগ আংকক প্রচার হারো নরক নগ দংনি নংনি হামজাক মুঙ্গি হামজাক मा बाय गोबां मा हामिया फबजागि थांगो आकक न पुजागि आबन बागै दिनैनि सालो अकक न प्रचार मुसुंगो खानानि सालो केबो प्रचार कताल हिमलायावै तेबो आजागावो तिनि फाइनाय खाना फाइनाय फाइके नक सबायनाय हुक सबायनाय आबार मास किननान को काम खाते अबक गणतन्त्रनि देश गणतन्त्रनि राज्य ओ जागा जे जानि जे हामजाकमानि धर्म न खलायमानो जे जानि जे हामजाकमानि राजनीति बदल न खलायमानो जे जानि जे साजाकमानि न खलायमानो ताबुनो रक मिडिया लामो हिमि दङ नरक मिडिया लामो हिमि दङ दिनै मिडियानि बिसिङाव पानो जे जानि जे चेनेल हिमि दङ अबक गणतन्त्रनि देश आमबागै नों खरकसा कायसे मिडिया हाउस हाबनो जतन मिडिया हाउस मा हाबने आमाय रक करै आबन बागै गणतन्त्र देश गणतन्त्र राज्य जे जानि जानि हामजाकमानि रक खलायमानो तामुखाय हामजाक मुं बायसे गोबांमा बर' रकनि जे जलिम नासलिम बायदिमान बे दिनैयाव जागावो जे लुबै फैगासे लुकमानि तो ताम लुगनान दंबा थानसा आव थानसासिम बनायो दिनै साबो थानसा नाया दंबा थानसानि अर्थ तामबा दिनै बीजेपी खायकेन आबो हामिया तिब्रा मता खायकेन गाहाम आव बक दिनै नाय बि बांला कक बाय साका के ताके बीजेपी हाम बागै बांला साका बांला बाय सिगां के बीजेपी हाम बागै कक बरक मालिया आबाहाय कक नाकै जों जे बुजिलायनो जे जागाव जेबायनो मास हिन्दी बा सिबायनाखै जों हिन्दी मा सानो हाय दिबा दिनै तिब्रा मथा गोबां मा वानजिराव बखानि दङ बोले ना सालांनि दङ आं नुबैबो दङ दाउ थानान थांरायाखौ किन्तु परबर्तीयाव आबो नुजानाय जे कयदिन सिगां नुखा कायसे जयनिं आं फेक निया बरमनो बीजेपी नि जयनिं ओंखायनो फेक बंनि के फेक गैया सौ बंनिबो फेक गैया चिनिबो फेक गैया आर बरफ जदिन चिनि फेक के बंनिबो फेक नि वान सुख तांनि हिमालय आं बाय थां खानावै दङ सिनि दङ कुनो तिब्रा सारक आमरो बाङालि दल फैदे माननोबा आमरो बाङालि दल जदिनो खायना निङाखै ब एकदम साकनो लासिया किरिया वान सुख मुक्तनि के सिबो आमरो बाङालि दल फैनायले ना আর কোনো ওয়ানজি কি তিপ্রা মথানো সংসানানি বুয়াগ্রামা হামসারিনানি তিপ্রাসানি হামফ্রাই খালাইনানি বকি কোনো দিন ফাইনাই আর অমহাই গোপনীয় কক বতঙ্গু যে বিজেপিও তঙ্গই আগেও চিনি তিপ্রাসারনো সাতক পিতক টেক্ট বিরমান খানাंनाय আবহাই বড় পন্ত রাজবাড়িনি গানা বুলবুলুই বুয়াগ্রা সাইদে মানমাই आवनो साइनिया तामके बि जे सांगो पांगो तंगनाय रक जे आबरक बरकनो ओ जे तिप्रासारकनो उनको सुसिहुई चानानि बागै दाबुक तिप्रासानो सिमित नियमनि बागै कयेकजन आबाहाय चालाक वानजिरकनो बरक गुबुयै फैया जों नुखा गोसबां सालाबो प्लेयार आवन बागै जों थानसानो दंगोनाखै इ बिजेपिनि बिसिंथि थानसा जों बिजेपिनि बिसिंथिनो केबो थानसा कतर खालायनाय दफानि बागै सामुखलायनाय बिजेपि खायखि तिप्रासा बिदा आं बिजेपि खायबो तांबो तिप्रासा बिले आंबो तिप्रासान बागै वान सुग्रानाय बिले आंबो ताबो कक तिप्रा बायनो द कक बरबायनो कक साइ दं बिले आं बिजेपि हाबखांगानै आं हिन्दी मा साग्रानाय बांला मा साग्राना माया परिस्थिति बुजियो अवस्था बुजियो जागा बुजियो आं जे नामनि ककनो नामनि बरकबाय नामनि ल्यांगुवेज बे मा सानाय आबोसिनि कक लेकिन हामबाय खानानि सालो जतनो न लामसको जतनो फाइदि किरिना लासिना सातटा केसे कक जे मियावो जे बुबागान खुबतै जे सामानि ताबो खायतो बीजेपी बाय तिप्रा मथासे लड़ाई खाने 2026 एडिसी चंगमारियो बियाबा सीपीएम कांग्रेस बायंगलि हानि सामानि तिन निन थानि तामतं ककनो फिरम आबो बुबाग्रा ताम साका आं आपना सुख थानानि थानिया मेन कक नाथाय ता बुबाग्रा न जदिनो सावै नरि उना देबा एडिसी इलेक्शनो बीजेपी वर्सेस तिप्रा मथा नै नाथाय आबो बुबाग्रानि बवान सुमु थाइकासे इ बीजेपी ताबुक से प्रभाव बीजेपी नि प्रभाव नुखा हायंगे बुबाग्रा बुकुगो ब कक तो फेगला कामु बोले ना हाय देबा बुबाग्रा साइमान खा एमन कि तिप्रा सारक बो साइमान खा जे इ ताबुक 2026 बीजेपी सारा तै कुनो जगाव कक सिकरिखा आबोनि बागै गोबांमा तिप्रा सारक न आरेबं गोबांमा लिडार रक न आं बायबो फोरोंसा स्पेशली आं बुंगो सानान थानिया बायतो प्राइवेट कक प्राइवेट न दंनि दंथुन आं पाइनै गोबांमा न दंगो दारा 2026 टिकेट सिमिमाय आंगाथुन
नायलायगोन ना बाक्सा बासाव फायं 2026 टिकेट सिमिमा यांगातों जों लामा रम लायजासे दो बुंथाव तायाका दिने आं बरनो बाहायनो नरसिंह बिसुते लामसगो कबगो जों आगिबो लाइन तंसानो दंगो दाबो नरक जेफोर लाइनो फायो अ लाइनो लाइनो दंगो तावाना दि नरक जेफोर फायो आफरुनो लामसगो नंनि बागै दगा खुलबजाक नंनि बागै लामा फुवाजाक लामा जों लामसगो सिनि बिदासि नायफोर हामबाय तिनि मं कासिनि सुदिनारो प्रस्तुति अथवा सिनारो दिसुना सिनि प्रदेशनि जनजाति बेखौ नुजा खोनासंगा मेगा जयनिं बाहिमानो दिनै একটা जनसभा बिराद खेसुंगिरि सारा त्रिपुरानि सिनि इतिहास बागुमाबा सिगाङाव दङ सिनि भारतीय जनता पार्टीनि सिनि जनजाति पेसन मोर्चा दङ आम मोर्चानि उद्योग फैबाय खोनासंगिरिवा रबीन्द्र भवन बोस्राङ आगरतलाव खोनासं समावेश संगिरिवा सिनि बरकनि बागै संगिरि फकास खायनायनि बागै सिनि बरकनि बागै हामख्राय सानायनि बागै खोनासंगिरिवा जागा सिनि जनजाति हिंगिनाय सिनर मानजांनाय सिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा सिनर मानजाखायनाय आबुनि बागै संगिरिवर सिनि जनजाति हिसाबैनाय संगिरिवर संगिरि फ्लेग गायलायो सिनि दिनि सिङाव दामनाय खोला हादर मन्दिर नामलायो जे आबुनि सानाय भारतीय हालामनि जनजातिर 13 लक्ष बरगनि सभा खामना थाखायनो जोंनि जनजातिर भारतीय जनता पार्टी फायनाय नरेन्द्र मोदीनि जे दिशा जोंनि डॉक्टर मानिक साहानि दिशायाव जों थांनाय जोंनि गोबाल हामराना नांनाय जों दिनै गोबांमा नुगौ तामनि हिमायका जों नुगै दङ ताम जे त्रिपुराव गोबांमा जों नुका 68 থেকে 1968 साल থেকে जों दिनै आरो आঞ্চলিक पार्टी हिनि जों खालायलेमा नुका जोंनि गोबांमा बर'नो जों दिनै बिनि नगन जमायता থাকে जोंनि बिजरां फल থেকে जोंनि समाजरां गोबानो जोंनि समाजरां त्रिपुरा থেকে जोंनि हरिनाथ देवमा जों दिनै उनफामा सुरु तामनि के निजनि सातकनि बागै सिनि निजनि सातकनि बागै एमएलए लायो इया के एमडीसी लायो इया के मिनिस्टर का कोनो खालायमा लालिया जों इतिहास नुगौ जों दिनै आबुनो मा सालाबि हैसि रोमानि स्क्रिप्ट तैनाय जे समय जुट सरकार 88 सालाव जे जुट सरकार फायलायगा जे पिजेस बाय जे कांग्रेस आब्रो गोबां जों आঞ্চলিक पार्टी खायनायनो जों गासिनि इतिहास जों बर रोमानि स्क्रिप्ट जे साननाय खायमानि निजिसो साननाय बर निजिसो टीएसएफ खायबर साननाय माने बर गभर्नमेंट सरकार फायमानि यागला बर रोमानि स्क्रिप्ट बर नायलायनि जों दानो टेनसन सिनि समाजरां त्रिपुरा गोबां बर दिनै आबुनो जों दिनै लोगो दिनै आं साननो मुख्य भारतीय जनता पार्टीनि खरकसा लिडार हिसाबै अथवा कर्मी हिसाबै अथवा साधारण कर्मी हिसाबै साननानै भारतीय जनता पार्टी आबुनो ताम्बा दिनै बिनि दिसाटा ब्लेक नाहार मुंता हामाय ताम्बा जों नुखा जे त्रिपुराव जे राष्ट्रपति पार्टी गणतंत्र फाइनाय जे सरकार फाइनाय 2018 सालको भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइनाय यागला इतिहास जों नारगु ओ जे इतिहास माने अजन इंडिजिनस भूमिपुत्रनि इतिहास ना जे जगह राजा से मैंने साल 19 तारिख जे आगस्ट मास बिनि एक सुति घोषणा खालायजाबो बिनि ऑफिस काचरी खालायजा सब खायजाबा खालाय दङ बिनि रुमास स्क्रिप्ट बाहायनो सिनि राजा 184 जन राजा साजाकनि साव दाबो सिनि एमडीसी प्रद बाबु बायके सिनि 84 थाका 185 थाकानि साव बिनि एक सिनि याक बायके स्क्रिप्ट सिमानि किनि भारतीय जनता पार्टी आपन नायो जरा जे नायो बिनि तामनायखौ निजिनि स्रामजाक जाबक सुंकामा स्वदेशी सुंतिनि नुबाय स्वदेशीनि दिले ताम निजिनि स्रामानि मानैनो सबथारै जों बेबार खाय निजिनि अखरनो बाहायनो दिनै राजा 184 जन राजा साजा 500 बोसोराव राजत्व खायजा जों सालायो लाइबुमाव जों कक सालायो इतिहासाव जों कक सालायो आजा सिनि स्क्रिप्ट सिनि स्क्रिप्ट जिनि सोमायनि बागै जों भारतीय जनता पार्टी जों आबुनो जों नुगु जोंका इंडिजिनस बर'नो बिसिबाक्ति से भारतीय जनता पार्टी और गोबांमानो कक्सरि ग्रेट लिबरालेन सालायो बोजा ग्रेट लिबरालेन सुलुखाबा दाबो सुलुखा पद्रपट सुलुनि ग्रेट लिबरालेन पार्टी एटा पद्रपट सालाय दङ मोनसे इन्डिया लुकटेरन एतबा जों पद्रपट सालाय दंलायसे जों आबुनि बागैनो भारतीय जनता पार्टी से लुखातिनि बननाय पार्टी अमित शाह जों लुखातिनि जे बिदाना जों लुखातिनि जोंहाय जात सिखन होननाय जों त्रिपुरानि बर' गोबांबा जात भारतबर्ष गोमाय थां जों दिनै जात सिखन जों त्रिपुराव जों 13 लक्ष बर'नि खाना 13 लक्ष बर'नि कपाल हामनो थाखाय जों दिनै नरेन्द्र मोदी मा थानाय जों दिनै आबुनि इतिहास जों मानायनाय जे बर' एक आपना बाजार सब जिखुनु जायगा गगमा
tamba je borok ro buma phabai kethaya borok bokuni dina buma phabai maya khlai jiga abuni bakai sini je indigenous borok sini borok ro sung tini Bharat Borsho ni kaisa ongo raja Tripura wo tungu sung tini abunu ma thanai tam nike sung tini wo Bharatiya Janata Party Narendra Modi bai tongui sini dabina sung kok mas nai tebilo kok mas sanai sung dina muthang sidini sung kok mas nai sung bobai bridi khai tongui sung tam bobai bridi ya bobai ekta tebilo asugoi kok sanai nei sini sini borok ni sini dofani kok sini hani kok sung bobai direct bobai kok saka sini borok thangai thana sung wa great Tripura land sani kono pusu ga Tripura land kono sani pusu ga sung kabo develop ma khainai unoto ma khainai amari ma khainai sini borok no sung tini unoto kok sara taka sung man to abuni bagana sung tini kok mas raita mobile ke sung khana sung tini wo niri sung prosu na ke khana wo sung tini wo 11টা সময় না sini ora khai sapai bidi khai nai sini dofani sini kunthai garani 19 দফা ভারতে হালামনি kok no sung khana lai nai sung dabi khalai sini Narendra Modi no sini Tripura মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা आज साइनो no खाना फाइने भाई kok kita sampai tunggu नमस्कार धन्यवाद